Something from nothing. Mayong gabi sa tanan. What a beautiful group of children. I am glad that each one of you is here. Daghang salamat sa messaging song na gihatag sa mga kaubanan diri sa Baan. My name is Yuna Queen B. Litwanias. I look forward to seeing you each evening for our program. The name of tonight's program is Something from Nothing. Gikan sa wala hangtod sa pagkanaa. Akong gihanyo nga ato sa palongon ng atong mga suga. Salamat. Karon akong gihanyo ang tanan sa pagpiyong sa inyo. Akong Karon akong gihanyo ang tanan sa pagpiyong sa inyo mga mata. Long ago, the world did not have any shape. It was just a dark mass in space. Hunahuna unsay hulagway niini. Walay kahayag, walay sagbot, walay bulak, hayop, bisan nabugog hangin. Wala tanan. Sama sa inyo na sinatian karon, wala mo'y nakikita bisan isa. Siguro sama sa inyo na sinatian karon, wala mo'y nakita bisan isa. Siguro ko nga dili jud ta mabuhi ani. Di ba? Kaliyog sa pagbuka sa inyo mga mata. But someone came to our world when it was like that. Someone who is so strong that he can go anywhere. Ug dili siya mamatay. Usa ka bangkamhanan nga pwede niya himo nagtanan gikan sa wala. Ang Biblia nagingon, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug yuta sa Genesis 1:1. When our world was just a dark, empty space, ang Diyos Amahan ug ang iyang anak nga si Jesus decided to make it into something very special. Naghisgot sila unsay porma ug unsang klase sa mga tanom ug hayop nga mopuyo niini. Ila usab gisgutan ang tawo nga mopuyo dinhi. Then Jesus began his work of creation. It did not take him very long. The Bible says, in 6 days, the Lord made heaven and earth. Exodus 20 verse 11. Atong sugdan ang unang adlaw sa paglalang. On the first day of creation, Jesus made light. He made this first because all living things need light. Sama kanato na kinahanglan kay taog kahayag. Ako bitaw mga kaigsunan, madlok jud ko ngit-ngit. Napugol sa jud ko gay na para sa inyo. The Bible says, and God said, let there be light, and there was light. Genesis 1 verse 3. When Jesus spoke, it happened. When he said, let there be light, the darkness went away. Now there was light, pure light on endless water. Ang Biblia nagingon, gitawag si Dios ang kahayag nga adlaw ug ang kangit-ngit mao ang gabii. And the evening and the morning were the first day. Sa Genesis 1 verse 5. Unsa gani ang gihimo sa Dios sa unang adlaw? Tama, light or kahayag. Sa ikaduhang adlaw, si Jesus mihimo og laing butang na kinahanglan sa tanan. Unsa kahani iyang gihimo? The Bible says, God said, let there be a firmament in the midst of the waters. Gihimo sa Dios ang kawanangan taliwala sa tubig. And let it divide from the waters. And it was so. Genesis 1 verses 6 to 7. Bahin niya ang tubig gikan sa tubig, unsay pasabot niini? Sa dihan si Jesus nisulti niini
Ang pipila ka tubig nga mitabon sa yuta misaka pataas, pataas, pataas. Ug nahimo kining panganod sa tunga nining panganod ug ang tubig sa ubos nagbutang sab ang Dios og presko nga og hinlo nga hangin. Ang Biblia nagtawag nini og kawanangan. Sa pagsugod sa ikatulong adlaw, wala kay makita sa gawas sa tubig ug ang kawanangan ibabaw niini. Then God said, "Let the dry land appear," and it was so. Genesis 1 verse 9. Samtang nagsulti si Jesus, ang yuta mihinay-hinay ug tungha gikan sa dagat. Dili lang usa ka gamay nga isla, kundi tibuok kontinente sa yuta. Apan ang yuta walay sulod. But Jesus had more to do on the third day. And God said, "Let the earth bring forth grass to herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind." And it was so. Genesis 1 verse 11. Pagkanindot mga kaigsunan, no? Jesus made everything so beautiful. Giunsa kahaniya pag huna-huna ang daghan nagkalain-laing mga klase sa mga tanom, no? Jesus made the land and the plants on the third day. Karon humanata sa third day, dinhi nata sa kaupat. On the first day began in the evening, just like all the other day. Mag-una jud ang gabi. Mao na kini adlaw nga Jesus put other lights in the sky too. Iyang gihimo ang bulan ug daghang kayong kasidlak-sidlak nga mga bituon. Jesus made the sun and moons and stars on the fourth day. On the morning of the fifth day, the world was silent. There was no sound but the waves lapping on the beach and the wind rustling in the trees. Then the quietness ended, and God said, "Let the waters bring forth the moving creature and fowl that may fly above the earth." Genesis 1 verse 20. Ang mga langgam sa kahanginan ug ang isda sa katubigan, mao kini ang gibuhat sa Dios sa ikalima ka adlaw. On the sixth day, Jesus woke to the beautiful world He had made. Ang Biblia nagingon, ug ang Dios miingon, ipatungha sa yuta ang mananap ingon sa iyang matang. Ug nahimo kini. Genesis 1 verse 24. Uy, nalipay kayo si Jesus sa kaunong kaadlaw. Samtang iyang nakita ang mga mananap nga nindot kayo balhibo. Ang tiger lahig balhibo sa zebra. Ngano kaha? Tungod kay Jesus made each animal unique and special. But Jesus was not finished. There was still one more kind of creature to make. They were the most important ones of all. Sapagkat tinuod, gilalang ni Jesus ang tibuok kalibutan para lang kanila. Kinsa man ni sila. But Jesus was not finished. When everything was ready, Jesus said, "Let us make man in our image after our likeness." So God created man in his own image. Genesis 1 verses 26 to 27. Jesus made people in his own image. He made us like himself. And because man was so very special, Jesus made him in a special way. Ang Biblia nagingon, giumo ni Jehovah nga Dios ang tawag gikan sa abog sa yuta o gihuypan sa iyang ilong sa ginhawa sa kinabuhi. When Jesus was finished, he breathed into the clay man and the man became alive.
and the man became a living soul. Genesis 2 verse 7. God also made a wife for the man. She was the most beautiful creature in all of creation. The name of those first two people were Adam and Eve. Adam means man and Eve means life. They were perfectly happy in their beautiful new world. Jesus made animals and people on the sixth day. Jesus made the world in 6 days, but there were 7 days in a week. There was nothing to there was nothing more to make, but Jesus had a special plan for the seventh day. The Bible says, on seventh day, God ended His work, and He rested on the seventh day. Si Jesus may pahulay gikan sa iyang buhat, wala siya magpahulay kay gikapoy siya. Ang Diyos dili gayud kapoyon. Apan ang iyang buhat sa paglalang humana, ug mipahulay siya gikan sa iyang buhat. The Bible says more about the seventh day. It says, and God blessed the seventh day and sanctified it. Genesis 2 verses 2 to 3. This means that Jesus made the seventh day special and holy for His people to spend with Him. Mao kini ang panahon nga mahidumduman sa tawo ang usa ka importante nga butang nga mao ang paglalang sa Dios sa kalibutan. The story of creation is found in the Bible. The Bible is filled with wonderful stories and verses. Each night we will learn one of those verses. The next verse is the first in the Bible. Atong dunganon pagbasa ang memory verse mga kaigsunan. Ready, go! In the beginning, God created the heaven and the earth. Genesis 1:1. Jesus is God. Jesus made the Word. Tonight, we learn a Bible verse that says that He made the world. It is found in Genesis 1:1. Adunay good news alang kanato karon. Si Jesus adunay nindot kayo nga plano. Siya na plano na magpaghimo og usa ka kalibutan diin kita makapuyo sa kahangturan uban kaniya. Amen ba mga kaigsunan? Apan ang nindot kayo nga plano ni Jesus naguba. Ang tawo nga iyang gibuhat ni Jesus nisupag sa pagsunod kaniya. Ang ilang pagkadili masinugtanon nakadaot sa tanan. Karon ang sala anaa sa matahom nga bag-ong kalibutan. Ang sala mao ang pagkadili masinugtanon. Ang sala nagdalag kasubo, kasakit, kamatayon ug nganhi sa kalibutan. Today the world is not as beautiful as it is once in the beginning. It is no longer perfect. Daghan na ang kagubot, gira, linog ug uban pa. Bago lang ta naka-experience og linog, di ba? Kinsa may nanghilak mga bata pag linog, taas kamot. Parehas jud ta, nilaksad ko. Hilak kayong mga dagko. Ang linog, resulta ka na sa sala. But Jesus made a new plan so we could be with Him forever. Jesus is heaven now, but He is planning to come to this earth very soon. He will make a new earth. Everyone who chooses to love and serve Him may live there. This new earth will never be ruined by sin. There will be no pain or death. Amen? Gusto ni Jesus ni anang new earth makauban ikaw kaniya. Apan, dili gayod kita makapuyo ni anang bagong yuta kung dili kita mohimog desisyon. We must decide if you want to live with Jesus forever. Amen?
Jesus is coming soon. Happy tagayod siya mo balik. Now's the time to choose. Karon ang panahon sa pagpili. I know what I want to do. I want to live with Jesus in the new earth. Would you like to live there too? Gusto ba mo nga mopuyo kauban ka nako dito? Kung gusto mo mopuyo, palihog sa pagtindod kay magampo ko alang kaninyo. Amahan namo nga ana sa langit, salamat sa paghimo ni ining nindot nga kalibutan. Nahibalaan namo nga dili ingon kanindot sama sa una. Karon kini napuno sa sala ug kasubo. Salamat sa pagplano sa paghimo og bag-ong yuta nga puno sa kaayo ug kalipay. Imong nakita karon ang imong mga anak nga tindog. Gusto namong magpuyok uban kanimo sa matahom nga bag-ong yuta. Palihog tabangi kami nga mahimong andam. Amo giampo kini sa ngalan ni Jesus. Amen. Palihog sa paglingkod. Thank you so much and God bless us all.